मौत को लोग समझते हैं इख्तिताम जिंदगी, लेकिन है वो सुबह दवा में जिंदगी। पता लगी खोजला आजान पीर रहमतुल्लाह अलैहि आजी आशा कालीना মরার কথা ভবানাই আজি আশা কালিনাই মরার কথা ভবানাই কবরত যে আযাব হব তুমি জানো গুনা নাই আল্লাহ আল্লাহ বোলাবাই আল্লাহর বিনে কোনো নাই নমাজ পড়া রোজা রাখা নকরিলে উপায় না।